गति भूत्वा प्रभुपेष्ट ईश्वरः पुरुषोत्तमः आब्रह्मस्तम्भभृदाता सद्गुरुस्तं नमस्तुते। परम प्रेममय श्री श्री ठाकुर मोर परम आराध्या जगत जननी श्री श्री बड़मा परम पूज्य पा श्री श्री बड़दा परम पूज्य पा श्री श्री दादा परम पूज्य पा श्री श्री आचार्य देव चरण में कोटि कोटि प्रणाम। एवं मोर भिडियो देखुवा समस्त गुरु भाई माँ मानू रायपीति जय गुरु जनाए। आशा करे समस्ते ही भलरे थे। आज इष्ट प्रसंग होउछि परम पूज्य पा श्री श्री आचार्य देव श्री मुखरू भुवनेश्वर सत्संग विहार नाट मंडप किछि कथा कहिथिले ताहा आज आमे जानिबा। इष्ट प्रसंगटी होउछि दया। दया माने आमे माने बुझी थाउ परर दुख कष्ट मोचनर प्रभुति बसरे दरदी प्राणरे अपरकू अर्थ अन्न वस्त्र बासगृह इत्यादि देदेबा। किंतु वास्तव रे दया जिनिसटा कौन परम पूज्य पा श्री श्री बड़दा ताहा करी देखाई देइछन्ति। थरे आश्रम को आसीथिबा जणे व्यक्ति श्री श्री ठाकुर आसी कहिला, ठाकुर घर को फेरी जीवा पाई मो पाखरे बाट खर्च नहीं। श्री श्री ठाकुर 15 टंका श्री श्री बड़दा को देई कहिले से लोकों को देबा पाई। श्री श्री बड़दा से टंका नहीं ताकू देई कहिले तोर घर को फेरिबा दरकार नहीं। एही टंकारे परिबा किणी ठाकुर बाड़ी गेट पाखरे बसी बिक्री कर। लोकटी ताही कला। किछि दिन परे देखिला तार 15 टंका लाभ होईछि। सी से टंका नहीं श्री श्री बड़दा को देला। श्री श्री बड़दा कहिले एबे घर को फेरी जा। घर को फेरी जाई लोकटी यही परिबा व्यवसाय ही कला। कारण सेते बेलकू से यही व्यापार रे कला कौशल शिखी जाइथिला। धीरे धीरे तार व्यवसाय बढ़िबा को लागिला एवं से दक्ष होई उठिला। शेषरे निजर अद व्यवसाय निष्ठा और दक्षता बलरे विराट परिबा मंडीर मालिक हो गला। यह कहती प्रकृत दया। दया माने जी जहाँ मागिला दुख कष्ट दूर करने किसी देदेबा नुहे। यह द्वारा हुए तो अपर असुविधा दूर हो पारे, किंतु ताहा सामयिक। पाइथिबा वस्तु शेष हो गले पुणी जो अवस्था से अवस्था लाभ किछि हैला नहीं। वास्तव रे जनकु दया करिबा माने तांकु दक्ष करिबा, स्वावलंबी करिबा, जहा फल सी आउ कहा पाखरे हाथ पताइब नहीं, अन्य उपरे निर्भर करिब नहीं, बोझ हेब नहीं, बरं निजकु निजे संभाली पारिबार योग्यता अर्जन करिब। या ही श्री श्री बड़दा करी देखाइले। वास्तविक कथा दया माने आमे आम हिसाब रे बुझंती। दया देखाई कि लोक मानकर आमे योग्यता को कमे दियंती, किंतु वास्तविक भाव रे जुगाचार्य श्री श्री बड़दा दयार माने आमको शिखाई देले। यही थिला परम पूज्य पा श्री श्री आचार्य देव को कहिथिबा किछि कथा। जदि यह को आमे मानती एवं निज जीवन यूटिलाइज करती ताहले आमे परम मंगलर अधिकारी होई परिबा। आसंतु आउ एक कथा परम पूज्य पा श्री श्री आचार्य देव रीति सम्मेलन कही। आसंतु जानिबा। परम पूज्य बा श्री आचार्य देव कहउचंती केही केही सेमानकर व्यक्तिगत जीवन रे उत्कर्ष लाभ करिसंती। कोनोसी विषय रे बा कोनोसी कर्म रे पारंगम्यता बा दक्षता नहीं। से पारंगम्यता तो सेमानकर व्यक्तिगत परिसरर गल्प। सेठारे आध्यात्मिकता कौन कोनोसी क्षेत्र रे प्रयोज्य। केही बड़ विज्ञानी होई पारे, किंतु से तांको मेधा को जेते क्षण पर्यंत इष्ट कार्य लगाई न पारिछंती सेते क्षण आध्यात्मिक जगत रे सेही मेधार कौन बा मूल्य। जने बड़ ऑफिसर किंतु बड़ जे होइछंती से सामाजिक भावे तांकर सेही पद्य मर्यादार कौन भूमिका ई आध्यात्मिक जगत रे। एई विषय गुडी को सेमानंकर गोटे अहंकार बलय तैयारी करे मात्र।
ଆଉ ଏଇ ଅହଙ୍କାର ବଳ ହିଁ ମଣିଷକୁ ଠାକୁରଙ୍କ ଠାରୁ ଦୂରକୁ ଫିଙ୍ଗିଦିଏ। କାହିଁକି ନା ଠାକୁରଙ୍କ ରାଜ୍ୟରେ ଯାଇ ସେଇ ବଳୟରୁ ସେ ବାହାରି ପାରେ ନା। ସେ ଅହଙ୍କାର ହିଁ ପ୍ରକାଶ ତା ମଧ୍ୟରେ ଘଟେ। ତାହେଲେ ସେ ବ୍ୟକ୍ତି ନିରବିଚ୍ଛିନ୍ନ ଭାବେ ଠାକୁରଙ୍କର ହେଲା କିପରି? ଆପଣମାନଙ୍କର ମନରେ ଏହି ହିଁ ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠୁଥିବ କି ପରମ ପୂଜ୍ୟ ବା ଶ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ଆଚାର୍ଯ୍ୟ ଦେବଙ୍କ କହିବାର କଥା ମାନେ କ'ଣ? ତାହେଲେ ଏ ମେଟେରିଆଲ ଲାଇଫରେ ଆମେ ଯେ ଲିଟରେସନ୍ ନଲେଜ ଆହରଣ କରି ବଡ଼ ବଡ଼ ପୋଷ୍ଟରେ ରହିବା କ'ଣ ଖରାପ? ଆମେ ଯେ ଆଜି IAS ଅଫିସର ହେବା କ'ଣ ଖରାପ? ଆମେ ଡକ୍ଟର ହେବା କ'ଣ ଖରାପ? ଆମେ ବଡ଼ ବଡ଼ ଅଫିସର ହେବା ଖରାପ? ପରମ ପୂଜ୍ୟ ବା ଶ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ଆଚାର୍ଯ୍ୟ ତାହା କହୁନାହାନ୍ତି। କହିବାର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ସମସ୍ତେ ବୁଝିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତୁ। ଯଦି ଆମେ ଡକ୍ଟର ହେଇ ଯଦି ଆମେ ଠାକୁରଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟରେ ଲାଗିପାରନ୍ତି ତାହେଲେ ଆମ ଡାକ୍ତର ସାର୍ଥକତା ଲାଭ ହେଲା। ତ ଲୋକଙ୍କୁ ସେବା କରିବା ଯେପରି ଭାବରେ ଠାକୁର ଚାହିଁଥିଲେ ସେପରି ଭାବରେ ସେବା କରିକି ଯଦି ଆମେ ଡାକ୍ତର ପ୍ରଫେସନ୍ ରହୁଛନ୍ତି ତ ବହୁତ ବଢ଼ିଆ। ଆଜିକା ଡେଟ୍ରେ ବି ବହୁ ସତ୍ସଙ୍ଗୀ ଡକ୍ଟରମାନେ ସେମାନେ କ୍ୟାମ୍ପ କରନ୍ତି, ସତ୍ସଙ୍ଗୀମାନଙ୍କୁ ଦେଖନ୍ତି ବିନା ମୂଲ୍ୟରେ, ଯାହାଦ୍ୱାରା କି ତାଙ୍କର ଯେ ଡକ୍ଟର ପ୍ରଫେସନ୍ ତ ଲାଗିପାରିଲା ଠାକୁରଙ୍କ କାମରେ। ବହୁତ ଡକ୍ଟର ଅଛନ୍ତି ସତ୍ସଙ୍ଗୀ ଡକ୍ଟରମାନେ ସେମିତି କରନ୍ତି। ଜୀବନରେ ଯଦି ଆମେ ଆମର ପ୍ରଫେସନ୍ ଲାଇଫକୁ ଯଦି ଠାକୁରଙ୍କ ସହିତ ଯୋଡ଼ି ଦେଇପାରିବା ତାହେଲେ ସେଇ ପ୍ରଫେସନ୍ଟା ଆମର ସାର୍ଥକତା ହେବ। ଯଦି ଆମେ କମ୍ପ୍ୟୁଟର ଶିଖିଛେ ତ ସେ କମ୍ପ୍ୟୁଟର ମାଧ୍ୟମରେ ଆମେ ଠାକୁରଙ୍କୁ କିଛି ଯଦି କରିପାରୁଛେ ଠାକୁରଙ୍କ ପାଇଁ ତାହେଲେ ଆମର ସେ ସାର୍ଥକତା ଲାଭ ଅଛି। ଛୋଟ ଏକ୍ଜାମ୍ପଲ୍ ଦେଇ ମୋର ଇଷ୍ଟ ପ୍ରସଙ୍ଗଟି ସାଙ୍ଗ କରିବି। ଯଦି ଆମେ ବହୁତ ବଡ଼ ପୋଷ୍ଟରେ ଅଛନ୍ତି, ଆମକୁ ରେସ୍ପେକ୍ଟ ମିଳୁଛି, ଯଦି ସେଇ ରେସ୍ପେକ୍ଟ ମାଧ୍ୟମରେ ଆମେ ଠାକୁରଙ୍କ ଦୀକ୍ଷା କରେଇ ପାରୁଛନ୍ତି, ଆମେ ସେଇ ରେସ୍ପେକ୍ଟ ମାଧ୍ୟମରେ ତାଙ୍କୁ ଠାକୁରଙ୍କ ସହିତ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଯୋଡ଼ି ଦେଇ ପାରୁଛନ୍ତି, ତାହେଲେ ସେଇ ରେସ୍ପେକ୍ଟ ସେଇ ବଡ଼ ପୋଷ୍ଟରେ ଆମର ସାର୍ଥକତା ଲାଭ କରିପାରିବ। ଯଦି ଆମେ ବହୁତ ବଡ଼ ପୋଷ୍ଟରେ ଅଛନ୍ତି, ଲୋକ ଆମକୁ ରେସ୍ପେକ୍ଟ ଦେଉଛନ୍ତି, ଆମେ ସେଇ ରେସ୍ପେକ୍ଟ ପାଇବାକୁ ସବୁବେଳେ ଆଗ୍ରହୀ ଅଛନ୍ତି ଏବଂ ସେଇ ରେସ୍ପେକ୍ଟ ନେଇ ଆମେ ଠାକୁରଙ୍କ କାମ କିଛି କରିପାରୁନାହାନ୍ତି, ତାହେଲେ ସେତେବେଳେ ସେଇ ବଡ଼ ପୋଷ୍ଟଟି ବା ସେଇ ବଡ଼ ପୋଷ୍ଟରେ ଥିବା ବ୍ୟକ୍ତିଟି ଭାବେ ତାହେଲେ ଏ ପୋଷ୍ଟ ପାଇକି କ'ଣ କଲି ମୁଁ ଠାକୁରଙ୍କ ପାଇଁ? ଏହା ହିଁ ଭାବିବାର ବିଷୟ, ଏହା ହିଁ ଜାଣିବାର ବିଷୟ। ସମସ୍ତଙ୍କର ମଙ୍ଗଳ କାମନା କରି ରହୁଛି। ଜୟ ଗୁରୁ। ବନ୍ଦେ ପୁରୁଷୋତ୍ତମମ୍, ବନ୍ଦେ ପୁରୁଷୋତ୍ତମମ୍, ବନ୍ଦେ ପୁରୁଷୋତ୍ତମମ୍।